السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے آن لائن دارالعلوم فاروقیہ الہند چینل پر۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد خالد ندوی، خادم آن لائن دارالعلوم فاروقیہ الہند سے۔ یہ آن لائن دارالعلوم فاروقیہ ہندوستان کا سب سے پرانا، تقریباً 13-14 سال پرانا، 15 سال پرانا آن لائن ادارہ ہے۔ اس ادارے کے اندر آن لائن تعلیم ہوتی ہے، اور آن لائن تعلیم پڑھنے والے دینیات، حفظ قرآن، حدیث، اردو اور کورسز، دینی کورسز برائے خواتین، برائے مرد ہوتے رہتے ہیں، اور آپ لوگ استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ اسی عنوان میں سب سے پہلی مرتبہ یہ ایک عنوان کے ساتھ میں آپ کے سامنے جو حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے آل انڈیا آن لائن مسابقہ حدیث، یعنی کہ اس مرتبہ سب سے پہلی مرتبہ حدیث کا مسابقہ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، مسابقہ حدیث شریف کا ہے، اور حدیث شریف کے بارے میں معلوم ہے کہ قرآن کی تشریح حدیث ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کو سمجھنا ہوگا۔ جی تو ناظرین، آئیے ہم لوگ انشاءاللہ حدیث مسابقہ حدیث میں حصہ لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کی تلقین اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں فرمائی ہے، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو، نیکی کے کام میں آگے بڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، مغفرت کے وعدے رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر، بندے پر رحم کھانے میں اور رحم پانے میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے کی تلقین فرمائی ہے کہ آگے بڑھو، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اس میں آگے بڑھنا چاہیے، نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن افسوس 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 کہ آج کے اس دور میں ہم ایک دوسرے سے بھلائی میں آگے بڑھنے کے بجائے ظاہری چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں، ظاہری چیزوں میں، یعنی کہ مال، دولت، شہرت، عزت، خوبصورتی، کپڑے لتے، اس کے اندر ہم لوگ مسابقت کرتے ہیں، اس کے اندر مسابقہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ چیز کی تو میں یہ چیز کروں گا۔ نہیں، عزیز طالبات، عزیز طلباء، طالبات، یاد رکھیے، ہمیں اس کے اندر مسابقت نہیں کرنی ہے، ہمیں دین کے اندر آگے بڑھنا ہے۔ اگر کسی نے 40 حدیث یاد کی تو ہم کوئی 80 یاد کرے، کسی نے 30 کی تو 40 کرے، آگے بڑھے۔ اور یاد رکھیے، سب سے اچھا اسوہ حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے بڑھیا اسوہ حسنہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا کہتے ہیں، کوئی قابل تقلید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیک کام میں پہل کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیے، آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ مسابقے میں حصہ لے رہے ہیں۔ مسابقے کی چند تفصیلات آپ نے اشتہار پہ پڑھا ہوگا، لکھا ہے کہ مکمل تفصیلات کے لیے اشتہار پر جائیں، اور مکمل تفصیلات کے لیے ویڈیو پر جائیں اور ویڈیو پر تفصیلات کو دیکھیں۔ چلتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ دیکھیں، 40 حدیث کا مسابقہ ہے، 40 حدیثیں یاد کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، جو شخص 40 احادیث یاد کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے لیے 40 احادیث یاد کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو فقیہ، عالم بنا کر اٹھائیں گے۔ کل جب حشر کا میدان ہوگا، حشر ہوگا، اور جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو جو شخص 40 حدیث کی یاد کیے ہوئے ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فقیہ بنا کر اٹھائیں گے۔ اور اس سے زیادہ خوشخبری کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کا سفارشی ہوں گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ کس کی؟ جس نے 40 احادیث یاد کی ہوگی۔ اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے 40 احادیث کو یاد کرنا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ بلا تاخیر، لمبی ویڈیو کے بجائے شارٹ کرتے ہوئے
اس फजीलत को सामने रख कर हदीस को याद करिएगा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें फ़क़ीह आलिम बना कर उठाएगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे। चलते हैं, तो 40 हदीसें याद करनी होंगी। सबसे पहले उम्र की कोई क़ैद नहीं है, कोई भी तालिबा दाखिला ले सकती है। इसी तरह दाखिले जो होंगे वो 31 जुलाई तक होंगे, उसके बाद भी दाखिले हो सकते हैं। 31 जुलाई तक दाखिले चल रहे हैं। आप लोग दिए गए नंबर पर अपना दाखिला करा लें। एंट्री फ़ीस 100 रुपये रखी गई है। अगर 100 रुपये देना चाहें तो आप 100 रुपये दे दें, 50 रुपये देना चाहें तो 50 रुपये दे दें। आपको इख्तियार है, 100 भी देना चाहे 100 दें या 50 देना चाहे 50 दें, कोई ख़ास मुतय्यन नहीं है। क्योंकि मुसाबक़े के अंदर पैसे रख कर और इस तरह का खेल खेल कर के पैसे रखना और फिर एंट्री फ़ीस लेना और फिर इनामात देना, इसकी बहुत सारी शक्लें जो इस आजकल देखने में नज़र आ रही है, जुए की शक्ल है। ये जायज़ नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ फ़ीस मुतय्यन नहीं है। 50 रुपये भी दे सकते हैं आप, 100 रुपये दे सकते हैं, और जो बिल्कुल गरीब है, कुछ नहीं देना चाहे, वो भी नहीं दे सकता। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश करें 50 रुपये और 100 रुपये एंट्री फ़ी जमा करें, ठीक है। दाखिले के लिए 31 तारीख तक है और उसके बाद भी दाखिले चलते रहेंगे। इसके साथ साथ उम्र की कोई क़ैद नहीं है। मुसाबका जो होगा वो 30 अगस्त में होगा। 30 अगस्त में सब सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो 30 अगस्त आज से 1.25 महीना है, 1.5 महीना तकरीबन आज से है। अगर रोज़ाना आप लोग हदीस याद करेंगे, एक दो हदीसें रोज़ाना याद करेंगे, इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर मजबूती के साथ आप लोग याद कर लेंगे। तो 30 तारीख यानी कि 30 अगस्त को सारे लोगों का मुसाबका होगा और उसके अंदर जो क्या कहते हैं पोजीशन लाएगा, जो उसके अंदर यानी कि इंतखाब होगा। फिर उसके बाद 30 तारीख के बाद, 30 अगस्त के बाद यानी कि फिर उसके 1 हफ्ते के बाद फ़ाइनल मुसाबका होगा। ये टेस्ट होगा इसके अंदर। टेस्ट से मुराद टेस्ट जो होगा वो 30 तारीख को होगा। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह फ़ाइनल होगा। जैसे मसलन एग्ज़ाम्पल के तौर पे 50 लोगों ने एडमिशन लिया, 50 लोग आगे, अब 50 का मुसाबका 30 तारीख को होगा। याद करके आप लोगों को रोज़ाना हदीस याद करनी है। रोज़ाना हदीस याद करके आपको याद करनी है। याद करने के बाद जब 30 तारीख में मुसाबका होगा तो सबका होगा। उसके अंदर से क्या कहते हैं इंतखाब कर लिया जाएगा कि कौन कौन फ़ाइनल मुसाबके में आने वाला है। जो फ़ाइनल मुसाबके में आएगा उसको 50 में से ले लिया जाएगा। और जब 50 में से हो भी सकता पूरे 50 के 50 भी आ जाएं, 50 के 40 आएँ, 50 के 30 आएँ, हो सकता है पूरे के पूरे आ जाएं। तो फिर उसके बाद जो फ़ाइनल होगा, फ़ाइनल वाले में इंशाअल्लाह फ़ाइनल वाले की तारीख़ 1 हफ्ते के बाद की है। 30 अगस्त ये है तो 1 हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह 1 हफ्ते बाद फ़ाइनल हो जाएगा। फ़ाइनल वाले को इनाम जो दिया जाएगा वो पहला इनाम 3000 रुपये का होगा। उसके साथ साथ शील्ड होगी और सनद भी होगी और एक हदिया इदारे की तरफ से पेश किया जाएगा। फिर सेकंड आने वाली तालिबात को 2000 रुपये दिए जाएंगे, शील्ड दी जाएगी, सनद दी जाएगी, हदिया दिया जाएगा। तीसरा इनाम 1000 रुपये होगा जो कि शील्ड भी दी जाएगी, सनद भी दी जाएगी और हदिया भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा जितनी भी तालिबात शिरकत करेंगी, जितनी भी तालिबात इसमें एडमिशन लेंगी, सारों को सनद और सारों को इंशाअल्लाह इदारे की तरफ से बेहतरीन हदिया आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। सारे लोगों के लिए जो पोजीशन लाएगा उसको इनाम मिलेगा। इसी के साथ साथ 40 हदीसें जो याद करनी है, जिसका दाखिला होता जाएगा उसको 40 हदीसें पहुंचा दी जाएंगी। उर्दू की में भी याद करनी है, अरबी में भी याद करनी है। लेकिन याद रखें, हदीस के साथ साथ हदीस का एक रावी भी याद करना है, तभी तो मज़ा है। छोटी सी हदीस याद कर ली, जब आपने किसी के सामने बयान की तो हदीस तो है, लेकिन अगर नूरुन अला नूर, अगर आप एक रावी बयान कर देते तो और आपके अंदर निखार पैदा हो जाता। उसी निखार को पैदा करने के लिए इस मुसाबका रखा गया है। एक रावी होगा,
मसलन एक छोटी सी हदीस है, अन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। एक हदीस हो गई। क्या आपने एक नाम ले लिया रावी का, अन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। एक हदीस हो गई। इस तरह याद करनी। फिर इसका तर्जुमा याद कर लीजिए। तो हदीस और उसका नीचे तर्जुमा लिखा हुआ होगा और आपको दोनों चीज़ें याद करनी हैं। छोटी छोटी हदीसें होंगी लेकिन रावी के साथ होंगी, याद रखिए, रावी के साथ याद करना है। इसी के साथ साथ 40 हदीसों की PDF आपको, जिसका दाखिला होता जाएगा, PDF पहुंचा दी जाएगी। आप लोग याद करना शुरू कर दें। उसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल से और WhatsApp चैनल से जुड़ जाइएगा, इसलिए कि रोज़ाना आपको एक हदीस वॉइस के साथ, ताकि जब आप याद करने के लिए बैठे हैं ऐसा ना हो कि गलत याद कर लें, एराब इधर का उधर हो जाए। याद करने के बाद दोबारा सही करना, याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो हदीस याद की जा रही है वो हदीसें 40 के 40 हदीसें वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको पहुंचा दी जाएगी। अगर याद करना है तो आप पहले 1-2 मरतबा उसको सुन लें कि इस तरह पढ़ी जा रही है, फिर उस तरह आप पढ़ लें। और हदीस पढ़ने का अंदाज़ अरबी होना चाहिए, उर्दू लहजा नहीं, अरबी लहजा। तो वो लहजा क्या होगा, आपको वॉइस के अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर हदीस की जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपको पहुंचाई जाएगी। ग्रुप बना दिया जाएगा, रोज़ाने की रोज़ाना भी हदीस आएगी और पूरी 40 हदीस की वीडियो भी आपको पहुंचा दी जाएगी। एक पूरी हदीस और एक PDF भी आपको पहुंचा दी जाएगी। इसी के साथ साथ जो हदीस का मुसाबका, यानी जब मुसाबका होगा 30 तारीख में, तो हदीस आपसे पूछी जाएंगी। पूछने का तरीक़ेकार क्या होगा, जैसे पूछा जाएगा अना ख़ातमुन नबिय्यीन, आगे पढ़ो, आप कहेंगे ला नबिय्य बअदी, हो गई हदीस। मैंने कहा ला नबिय्य बअदी, या मैंने कहा आपसे अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, रावी कौन है, आप कह देंगे अन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। या मैं कहूँगा अन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन। हदीस पूरी पढ़ो, आप पूरी हदीस पढ़ देंगी। इस तरह 15 सवाल होंगे, हर एक तालिबा से 15 सवाल। तो हदीस सुनी जाएगी, 15 सवाल किए जाएंगे इंशाअल्लाह। 12 से 15 सवाल हर एक तालिबा से होंगे, इस तरह जैसे मैंने आपको बताया है। इसी के साथ साथ हिफ्ज़ हदीस जो याद की जाएगी वो 10 अनावीन से होंगी, 10 उन्वान होंगे माशाअल्लाह। 10 उन्वान में से हर एक उन्वान से 4 हदीसें पेश की जाएंगी, ताकि 40 हदीसें 10 उन्वान के साथ हमें याद हो जाएं। समझ रहे हैं? 40 हदीसें 10 उन्वान के साथ जब हम किसी के सामने बयान करें तो 10 उन्वान हमारे सामने हो। वो कौन कौन से उन्वान होंगे वो PDF में लिखा हुआ होगा। आपको कोई नहीं करना, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। आपको तो सिर्फ याद करना है। 4 हदीसें नमाज से, 4 हदीसें रोज़े से, 4 हदीसें ज़कात से, ऐसे ऐसे 4 हदीसें होंगी। 4 हदीसें पहले उन्वान लिखा हुआ होगा, फिर उसके नीचे 4 हदीसें, फिर उन्वान लिखा होगा, फिर उसके नीचे 4 हदीसें, फिर उन्वान लिखा होगा, उसके नीचे 4 हदीसें। इस तरह 4 धाम 40 हदीसें याद करनी है। इसी के साथ साथ आप लोगों को याद करना आज से शुरू करना है और रोज़ाना आप सुनाना चाहें, यानी कि वॉइस में, ताकि गलत ना हो, क्योंकि याद करने में कभी कभी गलती हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि हम गलत याद कर लें। आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए से दफ्तर वाले नंबर पर सुना भी सकते हैं। इसके साथ साथ मुसाबका जो होगा वो ज़ूम ऐप पर होगा। ज़ूम ऐप पर इंशाअल्लाह मुसाबका होगा और उसको YouTube के ज़रिए से लाइव भी चलाया जाएगा, ताकि सारे लोग बाद में भी देख सकें कि हमारी क्या गलती है और हमारी क्या गलती नहीं है, किसके क्या नंबर आए, किसके क्या नंबर नहीं आए, ताकि सबके सामने आया रहे। मुसाबका जो होगा, जो हकम साहिबान होंगे, यानी कि मर्द नहीं होंगे, ख़वातीन ही आपके फ़ैसला करेंगी और उनका फ़ैसला हतमी होगा। जो यानी कि आपका मुसाबके में जो फ़ैसला सुनाएगा वो मुअल्लिमा होंगी, ख़ातून ही होंगी, मर्द हजरात कोई नहीं होगा।
مسابقے کا جو وقت ہوگا وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوگا انشاءاللہ. 30 تاریخ میں بھی جو 30 اگست میں ہوگا وہ اس کا بھی، اور فائنل جو ہوگا ایک ہفتے کے بعد اس کا بھی عشاء کے بعد ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح داخلے کے بارے میں بتلا دیا ہے، اور یہ مسابقہ آن لائن دارالعلوم فاروقیہ کی طرف سے ہے. آپ لوگ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیں، اور برائے ایصال ثواب ہمارے کیا کہتے ہیں نصیر صاحب ہیں، ان کی طرف سے، ان کے والد صاحب، یہ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے والد صاحب نصیر صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ مسابقے کا اہتمام کیا گیا ہے. تو برائے کرم ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں. تو آپ سے درخواست ہے کہ جلد سے جلد آپ لوگ اس کے اندر شرکت کریں، زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے، کہ حدیث سے جو یاد کرے گا کتنا فضیلت والا ہوگا. اگر یاد نہیں کر سکتے تو یاد کرنے والوں کو یہ چیز پہنچا دیں کہ کم سے کم وہ یاد کرے گا تو اس کو یاد کرنے میں جتنا ثواب اس کو ملے گا، اللہ اتنا ثواب ہمیں بھی دے گا، کیونکہ ہمارے ذریعے سے اس نے حدیثیں یاد کی ہیں. بڑا نیک کام ہوگا. اس کے اندر اللہ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ خود بھی شرکت کریں. اگر خود عمر دراز ہیں، نہیں یاد کر سکتے، بوڑھے ہیں، تو کم سے کم اپنے اسٹیٹس پر دوست و احباب کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہے. باقیہ جو اور تفصیلات ہوگی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کمنٹ باکس میں بھی جو سوال ہیں اس میں سوال لکھ دیں، تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور اچھے سے اس کا جواب بھی دے سکیں، اور جو نئی باتیں آئیں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے، اور جس کا داخلہ ہوتا چلا جائے گا اور اس کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، اس کے ذریعے سے بھی آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی. جزاکم اللہ خیر. دیے گئے نمبر پر جلد سے جلد رابطہ کر اپنا داخلہ کرا لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینوں کو کھول دے، اور ان 40 احادیث کو یاد کرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.